Pomaže Bog i Hristos vaskrese. Tako je. Tako je. Zaista je Mesija vaskrsao, živeo, pobedio smrt. Pobedio svet. Pobedio zlo. Pobedio pakao. Pobedio zablude, grehove, iluzije, umišljenosti, prelesti. Sve je on to pobedio. A mi smo u svemu tome bili pre njega. U svemu ovom što sam pomenuo još u nebrojano drugih gluposti, zala, slabosti, grehova, muka. A on je to pobedio i mi sa njime to pobeđujemo. Sad neko će reći, pa dobro, on je pobedio, a šta ja da radim? Ja se mučim i pržim se u mom životu. Pa on je to pobedio radi nas. On nije ni morao da pobeđuje, on nije ni bolovao od toga, tako da kažem, nego nam je pokazao kako. A kad me ljudi pitaju, pa kako oče to, kako sad to očekuje neki, ja kažem, teško. Nije lako. Biti hrišćanin, ne pitaj. Ali opet s druge strane, šta drugo? Šta drugo da budem? Sufi, New Ager, da idem na karnevale u Rio, da budem hasid, da budem, ne znam, harizmatik nekog rimokatoličkog reda, da budem neki mag. Sve prazno, sve šuplje. Znači, jedino, neko će reći, pa čekaj, stani sad, pazi, planeta Zemlja je velika, ima raznih kultura, raznih vera, raznih religija, raznih filozofija. Kako si baš ti? Jeste siguran da si ti jedini baš, odnosno ne ti, nego ti i ta tvoja vera, da ti kažeš, eto, to je jedina istina, a drugo, brate, koliko ima milijardi ljudi na svetu, koliko duhovnih praksi, koliko razmišljanja, koliko sela i gradova i reka i planina gde nikad nije moglo da dođe. Ko je to, otkud si ti utripovao se, ti sada, ti znaš istinu? Kakva je to gordost? Kakva je to umišljenost? Kakva je to obraženost? Da ti popuješ sada preko interneta celom svetu, da je sve to zabluda, da je jedino Hristos u pravoslavlju istina. Pa usuđujem se, a neka mi sudi ceo svet. A usuđujem se zbog toga što sam mislim, dobro, ja sam bio kršten kod dete, to se ne računa. Mislim, računa se, naravno. Ali šta ćeš, mi kao deca brzo to zabatalimo, tu blagodat krštenja. Doduše, ne kod deca, nego već kad uđemo u pubertet pa nadalje. Kao deca mi to čuvamo, pošto ni ne znamo za greh. I kad napravimo neku glupost, to se ne računa. Ali tamo, Boga mi, od 12. godine, 13., 6., 7. osnovne, to je već. I kod Jevreja je prva zrelost 12 godina, bar micvah. Sa 12 godina. Tada je devojčica dobija ciklus, dečaku počne da rastu dlačice. Znači, prva zrelost. I od 12 godina već se računa, naravno kako smo vaspitani i tako dalje. I kada ne vodimo računa, kada ne pratimo ono što su nas učili naši stari, kao i ja, u to neko mlado moje doba, onda lutaš, tražiš, a ljudska duša je žedna. I ja sam, pravo da vam kažem, tako nekako nisam bio lenj po tom duhovnom pitanju. Bio sam lenj da učim fiziologiju, biohemiju. Na kraju sam i položio tu stomatologiju, ali zato sam bio lenj.
Znao sam se time neću ni baviti, nego tati i mami da nam dokače diplomu na zid. Ali sam bio vrlo prilježan kada su bile u pitanju duhovne stvari. Pošto sam osjećao da imam dušu. Duboko sam osjećao da posjedujem duh i da imam unutarnje neke događaje i život neki koji je potpuno van ovog sveta i strašno mi je bio bitan taj unutarnji život. Jer sam u suštini patio. Kroz patnju se mnogo toga dobrog može spoznati. U stvari sve se može i treba u stvari spoznati kroz patnju, jer bez patnje nekako čovjek je nezreo, ostane uvek balavac. Znači mora malo se pomučimo, da propatimo, neko više, neko manje, i naravno da ne ostanemo u toj patnji, jer onda smo psihijatrijski slučajevi, olupine od ljudi i tako dalje. Nego uz Božiju pomoć, uz učenje svetih otaca i živih ljudi oko nas koji svojim životom dokazali da su prešli i prošli tu cijelu Haribdu, mi uz njihovu pomoć onda sazrevamo i stičemo to što nam je potrebno. Tako da sam ja, tražio. Mislim da sam vrlo rano počeo čitam Freuda. Tamo tata i mama kupili, pa bilo kao jedna plavi komplet Freud, pa ne znam, crveni Dostojevski, pa vamo namo. Da su mi to čitali, nemam pojma, mislim da nisu. I kao snovi, meni su snovi zanimali, znači snovi, vidim ja tamo neki drugi svet, čoveče, nema veze s ovim, ja idem u školu, jedem, pijem kakim, piškim, radim domaći, u snovima neki svet, potpuno drugo. I otvorim ja, bio sam mlad, možda sam bio tako 7. osnovne, ali tako, neka pamet mi je tu bila prisutna. U stvari intuicija. Znači nisam ja to mnogo razumeo šta on tamo drvi, ali sam osjetio da je laž. Promašaj. Da on hoće, da on bi da bude sad neki Dasa, da on osmisle, u stvari vidiš šuplje. Prosto u životu nisam bio nikada neki veliki pametnjaković, ali mi je intuicija bila uvek razvijena. I kroz tu intuiciju sam mogao da osjetim da li nešto treba da nastavimo nečemu ili se uklonimo. I mogu da vam kažem, uvek me to, a verujem da svako od nas to ima, samo ako radimo na tom. Ako ti srce kaže, ti kaže srce, duša ti kaže, ba nemoj ovo, koliko god da svi kažu, ma super je ovo, a ti nešto osjećaš. Naravno, treba budemo iskreni prema sebi. Ne da to bude lenjost, nego zaista unutarnji glas. Ja sam taj unutarnji glas gušio, to je savez zapravo, pa mi glas kaže, ajde sada ti lepo da ideš u onu hindu sektu, transcendentalna meditacija. To je mnogo dobra stvar. Takozvani TM. A onda drugi glas mi kaže, što ćeš tamo ti, to je Indija, Burazaru, to je bre, kakve ti veze s tim imaš? A ne samo to. Nema veze što je daleko. I Sirija je daleko, i Egipat je daleko, Palestina, pa opet je tamo istina. Mislim na rane oce i na rađanje hrišćanstva. Nego laž je, prevara je. Ja kažem, ma šta ti znaš, ja pričam sa sobom, pričam sa anđelom i sa đavolom zapravo. Pa kažem ja, anđelo, ma pusti bre, šta ti znaš? Viš da svi meditiraju, to je sada fora. Pa tako jedno, pa drugo, pa treće, pa 10, pa 100, pa Bog te pita koliko svega toga. Sve me zanimalo. I svuda sam gurao nos. I, mislim, hteo sam da se nahranim. Bio sam užasno izgladneo. Iako naravno bilo da se jede. Čak sam bio i debeo jedno vreme. Jer je duša bila gladna, a ja nisam kapirao kako se duša hrani. Pa sam krenuo da jedem ko vepar. Trenirao atletiku, onda batalio. Znaš, kad treniraš, onda, kad napinješ mišiće, onda se luče endorfini, pa ti dobro. Šta god da radiš, malo ćemo pređemo na to kasnije. Kad sam to prestao, ta utehe nema. I onda sve to što ide, jel da? Ne samo hrana, nego da ne pominje, kaže, oče, kaže, stalno bre pričaš o tome kako se drogirao, kako se glupirao. Nemoj bre to stalno pričaš. Pa šta ću, tako sam živio. A Bog mi je oprostio. Oprostio mi. Znači nisam spasen, ali mi je oprošteno. Vratila mi se radost. Mogu da zabrljam u svakom trenutku. Ali mi je oprošteno.
Zato imam hrabrosti govorim. Da mi nije oprošteno da sam još uvijek u bedaku, ne bi smeo da zucnem. Glumio bi sveca. Ja sam jeromonah Arsenije. Znate, ljubite mi ruke. Ja sam svet. Pre neki dan tu neki ljudi ispod terase pale sveća, ja izašao gore na terasu. A oni negdje iz Bosne, iz Hrvatske, ne znam, naši ljudi, pa iz Nemačke. Pa sad oni malo navikli na tu terminologiju tamo s druge strane Drine prema Zagrebu. Pa kako on to reče? Ovako, vide me gore, oče presvetli. Presvetli. A ja kažem, Bog te blagoslovio. Pa uđem natragu, pa uđem u toalet nešto, imamo gledalo. Pa se pogledam u tom ogledalu. Svetli. Pa kažem, presvetlo govno, smrdljivo si ti. To si ti. Da. I tako, svuda sam gurao njonju, jedva sam živ ostao, ali sam okusio, nije mi nepoznato, sve što sam naveo ovdje, još više toga. I video da je, mislim, reću nažalost, ne zbog mene, nego nažalost zbog one mase sveta koji dalje u svemu tome i u svim tim praksama i filozofijama, religijama nalaze utehu u svojoj ljudskoj, bogolikoj duši. Nema veze da li su ti široke nozdrve ili ti ufrčkana kosa, ili si žut, ili si bel, ti kose oči, ili si visok, ili si nizak, ili ti prčast ili špicast nos. Nikakve veze nema. Kad te skalpira, kad te oguli, svi smo isti iznutra, a pogotovo duša. I zato kad mi iskoče ti neki videoklipovi, kad tako scrollujem, što bi rekli Srbi, po internetu, odnosno po YouTube-u, pa mi iskoče ti snimci tih jadnih ljudi, zabludelih, unesrećenih u suštini, koji na taj način nalaze utehu u svojoj duši. A ja to okusio sve, neko će reći, pa kako se mogu da okusiš? Pa jesi ti bio sufi? Pa nisam bio sufi. Pa jesi bio hasid? Pa nisam bio hasid. A jesi bio Hare Krishna? Pa nisam bio. Ali sam proučavao, okušavao te duhove. Intuitivno osjećao, ulazio, čitao tomove knjiga i obavljao tu praksu. I recimo, sad u zadnje vreme, da li zbog mog algoritma ili nemam pojma, često mi izlaze ovi ultraortodoksni Jevreji, Hasidi, te njihove neke proslave. To kad vidiš, brate, to je ludilo neko čovječe. To skaču preko stolica, preko klupa, preko prozora, jedni drugi preko ramena. U nekoj euforiji čoveče, pa se onda oznaje, pa skinu oneše, pa se brišu, pa onda i dalje skaču, pa onda ide a onda onaj jedan tamo, pa kako jede? Čoveče, to kad vidiš. Pa onda iz drugog kraja sveta, iz druge religije, sufi, muslimani, Čečenija, Srednja Azija, bivše Sovjetske republike, gde su muslimani, Turkmeni, Azerbejdžani, oni, Turska. I imaju te zikr, takozvani. Ima tu još neka imena, ne mogu sad sve zapamtiti, nije ni bitno. Neko će reći iz jevrejskog sveta, ovaj huli, da gore ne može biti. Da ja sad poredim zikr sufi i hasidski ples.
Može neko dođe da me rokne. Pa šta da se radi? I to je legitimno. Ali ja ovo moram da kažem. Sad tamo u tim zikr, a što bi rekli klinici zikr, zanimljivo. Ko zna šta je zikra, zna. Isto tako se okupe. Vrlo slično, samo što je drugčije obučeni, drugčiji je jezik, drugčije su mantre, drugčija muzika. Isto. Jedan vodi i svi čoveče, šta je to? Po sat, po 2, po 3 sata, po 4 sata. Čoveče, šta ka energija odatle? Pa onda kreću da skaču, pa onda idu u krug. Pa se onda svi skupe, pa se drže. Pa onda opet, pa. I onda na kraju dolazi ekstaza, gdje se svi gube. Često padaju dole, kao kod pentekostalaca. Vrište, otimaju se. Pa onda Hare Krishna. To se otprilike vidim na njujorškim ulicama. Ide njih po 5-6, obučeni su one sarije ili kako se to već zove. Imaju one timpane i činele. I pevaju Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama. I to neprestano ponavljaju. Znači, bitna je ta repeticija. Znači, stalno taj ulazak u trans. Malo ću kasnije objasniti šta se dešava na biohemijskom i nivou mozgu. I oni tako idu ulicom i skaču, idu. Tako su veseli, tako su puni radosti, oni su spašeni, oni su Božja blagodat vrca, oni su sve. I skaču. I tako te upeca. I tako, čovječe, na sred Manhattana, znači ja baš sećam se jednom prilikom, a to sam vidio više puta, ali ja sam baš u jednom trenutku bio prisutan. Sa neka dva prijatelja, bili smo, ne znam, tamo negdje nešto 68. Istočno i čekamo da li idemo za donji deo grada, takozvani downtown, i čekamo autobus, na autobuskoj stanici. I kada evo pojavljaju se oni sused na neke ulici, to je bilo, ja mislim, na drugoj i trećoj aveniji, nebitno. I kreću oni dumba, hare Rama. Rekao, znam, ja nešto ne obraćam pažnju, znam, više puta sam ih gledao. A ovo moj drugara, jedan je bio Srbin, jedan Amerikanac. I dođeš oni tu do autobuske stanice. I krenu. To njihovo. Pam. I znaš kako to je takozvana indukovna psihoza, to je indukovna euforija. Kad nešto je indukovano, znači ti nisi u euforiji, ali neko je pored tebe u euforiji. I on ti prenosi to i ti ulaziš u tu euforiju. A to su stvari, naravno, demonske sile koje su tada u tome. I njima nije dovoljan tih jadnih 5 nesretnika, nego hoće kad bi mogao ceo Manhattan da skače u Hare Krishna, Hare Rama. I u jednom trenutku, znaš sad, oni baš tu, znaš, oni buka prave tu, brate, pusti me, čekam autobus, idem, nemam neka posla, oni dumbe, cincili, skaču. I u jednom trenutku vidim ovaj Amer, ovako se zablenuo u njih. I gleda i vidim da ga je zgrabilo. I u jednom trenutku on ustaje i kreće skače sa njima. I još nekoliko tu žene, ljudi potpuno straight, nemaju veze s mozgom, sa kakvi Hare Krishna, ali to je to. A ne samo to, nego i meni rekao, ajde, kaže, ti skači sa njima, mnogo je dobro, bolje od duvanja, bolje od piva, ovo je mnogo bolje, čisto, ne truješ se, ajde ti. I onda moja intuicija provodi, kaže, ma beže, bre. I ovi skakaše, čoveče Božiji, tu sa njima, preznuju se čovjek i neke žene tu štiklama krenule na posao. Odoše ovi dalje svojim putem da pecaju dalje. A ovaj ovako oznojen, raskopčao se i seo, prošao nam jedan autobus, prošao nam drugi. I posle uđe smo mi u autobus. Ja neću ništa ga pitam, puštam ga. I onako se probudio čovjek. Kaže, jeli, kaže,
Alex, what happened, kaže. Šta se desilo, kaže. Rekao, na šta misliš? Pa šta bi, kaže ovo, kaže. Ja ovo nikad u životu nisam, niti bi mi palo na pamet da uradim ovo. Pa mu neprijatno pred nama, nismo se dugo poznavali. I tako, kažem, to je taj indukovani pristup. Pa onda, ne znam da ste gledali karnevale u Riju, kad krene ona masa, znači u početku to se bude onako, a posle to je cimanje, to je otkidanje, to je bludničenje po haustorima, ždranje, napijanje, drogiranje, frenetično ludilo. I tako 100.000 ljudi ide kroz grad i urla, i tu su one mažoretkinje, to je jedan opšta euforija, opšte ludilo, opšta demonija. Ne znam da li ste gledali afrička plemena, kad krenu dumba, da skom, pa onda ne znam da ste nekad bili na utakmici, pa kad vođa navijača krene, a svi za njim, pa 50-100.000 ljudi, jednu mantru, to nisu nikakve filozofske dugačke rečenice, to je, pa onda budistički šamani u Sibiru, sa drombuljama i sa nekim tamburinama, bong, bang, bong, bong, bang, bong, bang, bong, i onda, a uvek je najčešće ovo. Jeste bili nekad u diskoteci, na rave žurci? Sa stroboskopima, sa light showom, sa efektima, sa jednom istom muzikom. Tada, u tim trenucima, čovjek gubi sebe. I smatra da se utapa u zajednicu. Kada se nema blagodat Božija, onda je čovjek u suštini neraspoložen. Tako. Depresivan, u nekoj čamotinji. Tako. Mučno mu je u životu. Nalazi se u takozvanim uninijama. I onda kad okusi tu indukovnu euforiju, bilo je da je na nekom političkom skupu, da svi urlamo, a tamo neki vođa politički koji onako drži neke ovako znakove s rukama ili nešto, ili nemam pojma, ili ovako, ili onako. To su sve vrlo ozbiljne, mudre takozvane. To u Indiji, to su i oni položaji mudre takozvane s rukama, koje se drže u asanama, u jogi, koje imaju te neke energetske neke povezanosti, koje su naravno povezane sa palim duhovima. Tako da i ti, ima jedan snimak, slika, ima fotografija jedna na internetu, možda pogledate, ima ovako Hitler, Angela Merkel i jedan naš. Svi isto, čoveče. Ne možeš da veruješ. Ma kažeš, ma fotomontaža. Onda nađeš nekim potpuno drugim mestima. I još mnogo toga. Sloboda, pravda, jednakost. To su te mantre. A prvo polako krene. Dame i gospodo, braćo i sestre, mi smo do sada strašno patili. Ova prethodna vlast je bila užasna. Pa da vam kažem nešto, sad ćemo mi da napravimo veliki prevrat i veliku promenu i onda više nećemo imati te slabosti. Više nećemo imati besparicu. Više nećemo imati oskodicu. Više nećemo imati siromaštvo. Više nećemo imati loše ustanove. Znači uvijek mora da ponove više nećemo imati. Jer to, znači ako samo pominje, nego to mora da bude mantrozno. Šta neće imati? Ništa. Tako. I onda počinje euforija.
Znači, imaš koliko hoćeš tih raznih formi, svako daje svoju filozofsku objašnjenje svoje prakse. Ali u suštini to je potpuno telesno, hormonsko, transmitersko, psihološko, duševna stvar. Neurološka. Nema nikakve veze sa nekom božanskom silom, probijanjem nebesa i tako dalje. Vrlo je prozaično. Znači, to što mnogi od ovih pomenutih smatraju duhovnim doživljem zapravo je obična merljiva reakcija ljudskog tela i neurološki mehanizam. Imamo dve cjeline. Koji su delovi mozga u pitanju ekscitirani u tim trenucima ili inicirani i kokteli hormona. To su ozbiljne stvari. To je nama datori radi drugih nekih stvari. Znači, koji delovi mozga reaguju i šta se u njima dešava? Tokom dugotrajnog skakanja, ritmičkog dihanja, vikanja, vrćenja, monotono ponavlja reči, bilo da u pitanju hasidski ples, derviški zikr, karneval ili dionizijske one procesije sa bahanatkinjama i sa onim, to nekada što je bilo u starom Rimu i tako dalje, mozak prolazi kroz sljedeće fizičke promjene. Gornji temeni režim, takozvani parietalni korteks, gasi se osjećaj za ja. Znači, ovaj deo mozga radi kao unutrašnji kompas. On nam govori gdje se završava naše telo, a gdje počinje spoljni svet, pošto to je jako važno. Jer ako nije, ja ću da prođem kroz zid ili preko ulice, da ne gledam da idem i tako dalje. Šta se dešava u transu? Usled preopterećenja čula, stalni ritam, buka, napor, skakanje, ovaj deo mozga potpuno smanjuje svoju aktivnost, gasi se. Zbog toga čovjek gubi osjećaj sopstvenog tela i prostora. Naučno gledano, stvara iluziju da se čovjek stopio sa kosmosom, masom, vođom ili Bogom. Drugi deo mozga, limbički sistem, takozvana amigdala i hipokampus. To sam se učio davno iz fiziologije. To je centar za emocije i trans. Koja je uloga? To je najstariji evolutivni deo mozga koji upravlja našim preživljavanjem, strahovima i bazičnim emocijama. Znači, amigdalijum i hipokampus. Šta se dešava u transu? Ovaj sistem biva divlje stimulisan. On preuzima kontrolu nad razumom, gasi kritičko mišljenje i uvodi čovjeka u stanje hipnotičke poslušnosti prema masi, vođi, rabinu, derviškom šejhu, vođi navijača. Bog te pita kome. Nije bitno. Treći deo mozga, prefrontalni korteks, gasi se razum i kontrola. Uloga, prednji deo mozga zadužen za logiku, donošenje svesnih odluka, kočnice i samokontrolu. Šta se dešava u transu? Pošto to su sve transovi. To je trans. Kada ti namučen životom ne znaš kako da pobegneš od muke i onda ulaziš u to da bi malo zaboravio. Milioni načina u svetu. A ovi su vrlo konkretni i vrlo su, predlažu se kao religija. Znači, usled prevelikog fizičkog napora i nedostatka kiseonika, ovaj deo se usporava. Čovjek privremeno gubi sposobnost da trezveno razmišlja i postaje vođen isključivo nagonima mase. A mi znamo su nagoni mase vrlo nezgodne. Koji se hormoni luče tokom ovih stanja? Mozak u transu i euforiji postaje prava hemijska fabrika. U krvotok se ubrizgava moćan koktel neurotransmitera i hormona koje možemo podeliti na hormone nagrade, stresa i pripadnosti. Dopamin, hormon lažne nagrade, euforije. Moćan neurotransmiter koji mozak luči kada postignemo neki cilj ili kada doživimo intenzivno zadovoljstvo. Tokom skakanja, urlanja u masi, dopamin skače do maksimuma. On stvara osjećaj nepobedivosti, ogromne energije i slasti. To je hormon koji izaziva zavisnost. Navodi čoveka da stalno traži sljedeću euforiju, histeriju, sljedeći skup, bilo koje od ovih vrsta, ne može dugo bez toga, vraća se u uninije,
vraća se u svoju čamotinju, jer nema zaista kontakt sa Tvorcem univerzuma. Da bi ponovo osjetio i zadobio taj fiks. Endorfin, hormon protiv bola i za duhovni orgazam. Luči se usled velikog fizičkog napora, skakanja i umora do iznemoglosti, što se tamo i radi. Nuspojava endorfina je osjećaj ekstaze i opuštenosti. Čovjek misli da doživio božansku posvetu, jer osjeća žmarce, olakšanje, opuštenost. A zapravo mu je telo samo izlučilo sopstveni prirodni opijat da ne bi kolabiralo od umora. Kao što i često i u polnom odnosu, na vrhuncu polnog odnosa. Znači, ljudi koji ne znaju šta je okušaj Božje ljubavi, Božje blagodati, oni u tome vide to. Recimo, jedan naš veoma poznati akademik i profesor koji je važio za velikog pravoslavnog učitelja, on u jednom od svojih knjiga kaže da kada muškarac i žena u usklađenom orgazmu, u istovremeno, oni tada doživljaju posvetu božanske ljubavi. Misle. Ja nemam ništa protiv. I ja sam to okusio u životu kao mlad. I to je Bog dao čoveku. Ali to nema veze sa Božjom ljubavim. To ti je kao da praviš razliku između zemlje i neba. To je hula u suštini. Tako mi kroz sve ta stanja. Adrenalin i kortizol, hormoni stresa i borbe. Kada čovjek skače, viče, kada se stvara atmosfera, mi protiv njih, mi verni protiv neprijatelja, naši navijači protiv suparnika, ovi hormoni skaču. Oni ubrzavaju rad srca, šire zenice, podižu agresiju. To objašnjava zašto se verska i navijačka euforija u sekundi može transformisati u divljački bes i nasilje. Oksitocin, hormon plemenske pripadnosti. Luči se kada velika grupa ljudi radi potpuno istu stvar u istom ritmu. On stvara snažan osjećaj plemenske ljubavi, pripadnosti. Prema onima koji su u krugu, ali istovremeno rađa duboko nepoverenje i slepu mržnju prema svima koji su izvan tog kruga. Kako to možemo da vidimo? Poznato je da muslimanski borci, kad su ratovi u pitanju, oni prvo imaju zikr i dolaze u stanje potpune gubitka svoje ličnosti, svoje individue. Postoji samo mali točkić mase, a masu vodi političar, a političar vodi vojskovođu, a politika je uvek kurva. Većinom. I onda taj nesretni Huso ili Haso ili Mujo, vjerojatno dobar čovjek, dobar otac, dobar muž, dobar radnik, čovjek s kojim možda sediš da pričaš, on biva prinuđen da uđe u zikr, jer je takva je situacija, tako je plemensko stanje. Ako odbiješ, bivaš izbačen iz zajednice, što je naravno najgora stvar na svijetu. Jer nemaš konačno kontakt sa živim Bogom. Da ga imaš. Kakve veze. Mogu da budem izbačen gde hoćeš. Nigde nisam izbačen, nigde nisam sam. Duh Sveti je sa mnom. Ali kad to nemam, meni je ovaj rad potreban. I kad tako urađeni, sa svim ovim hormonima, potpuno zaslepljeni, krenu, tu zaista nije jednostavno potući s takim likovima. On ide na sve ništa, on ne razmišlja. Hasidi. Jeste vidjeli vi sad skoro, kada izraelska vlast, zbog ovog rata njihovog dole, regrutuje. I sad hoće njih. A oni su ta verska zajednica koja oni ne idu u rat, oni, ne znam, oni su miroljubivi. Pa kad oni naprave haos u Jerusalimu ili na ulicama Tel Aviva ili bilo gde, kako je to otimanje, kako je to cimanje, kako je to lom, urlanje, napadanje na policiju. Znači, čekaj, stani čovječe. On je čovjek mirni, sa šeširom i sa loknama, koji
15 minuta pre toga išao samoposlugu, ide sa zembiljem, ide kući, on u datom trenutku potpuno van sebe. Pa onda na stadionu igra, nemam pojma, Zvezda, Partizan, nije bitno. Ja volim Zvezdu, Zvezda voli mene, to je moja ljubav, Zvezda, Zvezda, mi se volimo, mi se grlimo, mi se ljubimo, mi smo jedno, nemam pojma. I u datom trenutku, brate, kad te pukne adrenalin i svi ti kokteli, a naravno da si se ucirkao, a vjerojatno si se našmrkao, pa kad krene lom po tribinama, da se pali, da se kida, da se odlama, da se lome glave, da nema tu granice. A do pre 10-15 minuta, možda to neki student bio čovječe koga su pozvali, aj kaže idemo na utakmicu. Dobro dete, došlo, ne znam, nije odakle iz Mionice. I našao se tu i odjednom ga te indukovana ludilo da ga ponelo i on nekom slomio glavu. I zaglavio na robiji, dobio 15 godina čovječe. Eno ga jedan, imaj koliko hoćeš. Dolaze mi njegovi roditelji, kukaju i kaže, malo se primirio, sve to prošlo 10 godina, šta će? Jedna od najizraženijih i najmoćnijih, ne najizraženijih, no najmoćnijih organizacija jevrejskih u svetu, hasidskih, je Chabad Lubović. Chabad, to je, Lubović je mesto jedno, da li u Ukrajini ili u Belorusiji, ne znam, nije bitno dakle su oni potekli. A Chabad je kovanica od više reči kao mudro, znanje, svetlost i tako dalje, nešto ne znam tačno, ali otprilike to. Oni su danas najmoćnija praktično jevrejska. Oni imaju svuda, evo ih imaju u Beogradu, svuda, jako su bogati i privlače stalno. Oni imaju taj takozvani Simhat Tora. To je, oni u toku godine imaju razne te skupove, gde oni to skaču, drže se čvrsto. Znači, bitno je to zajedništvo. Jer u suštini čovjek kad je sam, on se osjeća prazan. I tamo u 18. 19. veku kada je prvi taj rabin uveo taj hasidizam, a posle i taj Šmerson koji je organizovao i stvorio taj Chabad Lubović, oni su govorili, kaže, ne želimo više da naš jevrejski narod bude tužan, melanholičan, tako potišten, potisnuti iz društva, jer zapravo jeste, na neki način su Jevreji bili tako u tim nekim getovima i tako dalje. I kaže, sad ćemo mi, kaže, kroz radost da slavimo Boga. Pa ćemo da skačemo. Pa čekaj, bre. Radost se stiče na drugi način. I oni tokom godine često imaju ta skakanja, te susrete, ta skupljanja, jer im je potrebna ta zajednička energija da se uvere da ih ima još i da im je dobro u tom trenutku i da nisu usamljeni, da je Bog sa njima. Što? Je li to bilo potrebno Svetom Antoniju Velikom? Je li to bilo potrebno Svetome Kirijaku, Svetom Simeonu ili nekome koji su živjeli stotinama milja daleko u pustinjama? Je li im to bila prepreka da okuse Božju ljubav? Ne, to je preduslov bio zapravo. Ne možeš u gužvi, u buci, u skakanju, halabuci, u znoju, u krvi, u raspaljenosti. Nema to Boga. Draga braćo, judejci i hasidi, ja vam govorim iz vaše tradicije, iz Starog Zaveta. Vi svakako pamtite prvu knjigu Careva, negde i treća knjiga Careva, gde se govori o svetom proroku Iliji. Kako je sveti prorok Ilija pobegao na goru Horiv kad ga je zla carica Jezavilja tražila da ga ubije, on se sakrio u pećinu i molio se Bogu da mu pomogne. Uplašio se on kao čovjek, ali ga nije napuštala vera. I pošto je on bio veliki Božji ugodnik, mislim čudotvorac na čudotvorcima, u celom Starom i Novom Zavetu jedan Ilija. Na kraju krajeva on se pojavio na preobraženju pred Hristom. Znači on je apsolutno i njihov i naš. Svih nas. I muslimana. Kako oni zovu? Alija, je li tako? I
u jednom trenutku Gospod mu se javlja, Adonaj, jevrejski Bog, monoteistički Bog. Kaže, izađi i vidi, kaže Boga, vidi, pogledaj, vidi Gospoda, prepoznaj ga. I on prvo hoće, neće, izađe on iz pećine i stane tamo ispred. I u tom trenutku uragan, strašan vetar, lomi, čupa stabla, ruši stenje, uragan, znači ono ciklon. Ali Ilija kaže, u uraganu ne bi Boga. Onda zemljotres, strašan, trese se sve, ljulja se, skakanje, skače zemlja, dum, tam, tra, zemlja, zemljotres, užas. Gleda Ilija, nije, kaže, nema, kaže Gospoda u zemljotresu. Onda, munji, gromovi, oganj, vatra, sve gori. Kaže Ilija, nema Gospoda ni u ognju, ni u vatri. I onda pojavi se tihi glas. Kroz tiho ćarlijanje vetra. Tihi povetarac. I tu Ilija prepozna Boga. Ne u skakanju, ne u gnjavaži, ne u preskakanju preko glava i preko stolica i klupa, u znojenju, ili kako kažu Hasidi, treba ta vatra da se raspali u nama. A sveti oci upravo suprotno govore od toga. Kad se raspali krv, kad se raspale tkivne tečnosti, kad se raspale nervi, nema to. I u tim njihovim skupovima, a isto tako i kod ovih sufija, tamo u Čečeniji, tamo u Srednjoj Aziji, to je siromašno, oni su malo siromašniji i to je tako neka prostorija, dole neki put i pesak ili zemlja ili tako i oni tu to. A dok recimo u Turskoj, Turska bogata. Tamo imaš u džamijama, u nekim tim, kako se zove, tekijama, u velikim divnim prostorijama i slikanim onim arabeskama, oni su prelepo obučeni, onda ima oni derviši koji idu u krug, oni imaju crvene, bele, predivne one haljine, pa to stvarno izgleda, a ovi sednu u krug i ide to, i onda sve brže i tako dalje. I onda ide kamera, pa zoomira lica čoveče. A svetotačko učenje, takozvano trezvoumlje, takozvana budnost, takozvane nepsis ili nipsis na grčkom, takozvani trezvoumni starci, oci, niptički oci, koji su govorili da je osnovni preduslov da se čovjek sjedini, spoji sa Bogom, da stekne Duha Svetoga, je da ostane potpuno svestan i budan. I nema on da se spaja ni sa kakvom masom, niti ni sa kakvim nekim, ne znam nija kakvim božanskim energijama. On dolazi do perihoreze, dolazi do zagrljaja, ali se on ne gubi. Znači, to je najvažnije. Čak i obična kućna molitva nije dobra kada se leži ili kada se udobno spava, odnosno udobno leži, sedi u nekoj fotelji. Ne, zato mi, pravoslavni hrišćani, stojimo u crkvi. Zato mi kući na molitvi stojimo. Ako nas boli leđa, mi ćemo sesti na neku neudobnu stolicu, ali ovako uspravno, ili ćemo da klečimo, trudit ćemo se, maksimalno smo budni, zato čitamo naglas. A nismo u transu. Nema tu kontakta. Ima ona Berninijeva, čuveni onaj skulptor Bernini, pa onoj Santa Maria della, ne mogu sad se setim gde je u Italiji, čuvena velika crkva, prelepa skulptura. Sveta Tereza Avilska, mislim sveta, to oni kažu sveta. Ona se kao molila i sad ona došla u ekstazu.
I naravno izgubila svest. Jer to je taj rimokatolički, taj zanos, ta euforija njihova, to emotivno uspaljivanje. I sad ona pala ovako. Znači, potpuno jedan polni zanos. Ona je pisala u svojim knjigama. Kaže, njoj anđeo dolazi i zabija joj zlatnu vatrenu strelu duboko u utrobu. Pisao to je. Zabija ženi anđeo u utrobu, duboko u utrobu. Joj zabija zlatnu vrelu, vatrenu strelu. I kaže ona, taj bol je tako užasan i jak da jedan možda ga izdrži, ali opet ne želi da bude bez tog bola. Povremeno mi dođu naša braća, mučenici, rimokatolici, jeli iz Hrvatske, jeli iz celog sveta, iskreno onako hrišćani, vole Hrista, ali su izgubili tu blagodat. I njima ostaje samo ta euforija. Oni su ovde, oče, ja želim Krista, meni je Krist najvažniji, ja ću sve dati, ja ću sve ostaviti u životu. Dobro, brate, u redu je. Svi redovno. To je to uspaljivanje. I, sad možda zamislite ovo, pa pazi, ovo su sve provereni podaci, sve sa Wikipedije, svi, svuda možete ovo da proverite. I kaže Hasidi, kaže, tada, jedino tada, pošto oni inače ne piju, tada mogu da piju vino. I to, Boga mi, dosta da popiju vino. Misli ti, kad se ti fino nacirkaš vina, kako se ti u kontakt sa Bogom, burazeru, ne pitaj. A ovi Habad Lubović, koji su najžešći i koji vladaju svetom, oni su opasni. Znači, oni imaju iz 3, sad ja vas davim s ovima, lajde da završim kad sam krenuo. Koga još zamjena ovde, Habad Lubović, bolje sam pričao o Hristu i o evanđelju, lajde. Samo da znate, kad naiđete na sličnu stvar, da bežite kao od vatra. Imaju iz 3 dela. Njima traje taj Simhat Tora. To je taj završni krug u jesen, kad se završava ciklus godine. Prvo se, kaže, okupe, ne kao ovi, kao sad nešto zvanično, ovi ostali hasidi u ovim sinagogama, nego ovako kod kuće i tako nekim zajedničkim prostorijama, to onda lepo sednu ovako, samo muškarci, žene su tu otkačene. Mislim, žene rade. Ovi ne rade ništa, oni samo čitaju Toru. A žene, mučenice po 3 posla, rade, rintaju po Izraelu i po Brooklynu i tamo. A oni čitaju Toru. Dobro. Ako te žene pristaju na to, nemam ništa protiv. Mislim da tu neke velike razlike između odnosa prema ženama u islamu i u judaizmu nešto ne bi rekao. Ovamo su zabrađene kao za Boga ne smeš da vidiš. Kad sam bio u Maroku, one prolaze kao neki goblini, kroz pokrivene, to ne znaš kako je ovo stvorenje, šta se dešava. A ove mučenice moraju se briju. Moraju briju glavu. Pa koja hoće da brije glavu, izađe tako ružno, pa onda stavljaju perike. Pa što stavljaš periku, sestro? Nemoj se briješ ili idi, brate, tako, ko će lebonac neki. I iz 3 dela. I dođe on tako, skupe se i sada prvo kreću onako da prijateljski ćaskaju. Ali ne da ćaskaju bez veze, nego o dubokim metafizičkim temama. I naravno, to ne može bez vodke. Vodka i rakija. I to dobrano vodka i rakija. Znači, puno vodke i rakije. I tu onda krećemo, znate, bili ste u kafane, bili ste na tim nekim skupovima da se ljudi isponapijaju u brazeru. I onda tu hoće čovjek da filozofira kad je pijan, o životu. Mi smo tako ko klinci, napijamo se jeftinog vina, pa onda filozofiramo o životu. Imali smo 15, 16, 17 godina po nekim garažama i gradilištima po Beogradu. I stvarno, čovjek može u jednom trenutku malog alkohola i otvori. Onda kad se dobro tako istina razgovaraju, to potraje dosta, kad su se baš onako ozbiljno izalkoholisali, onda se povlače svako zasebno i onda meditira na te teme koji su tu razmatrali zajednički. Te duboke, metafizičke, transcendentne teme. I
to tako bude po sat i po vremena, i onda, kad su se tako dobro spremili, podgrejali, zagrejali, onda kreće to igranje, skakanje, i tada, kaže, to je taka euforija da često u tim prostorijama, da li su sinagoge, da nisu, ne znam, neću da preterujem, da toliko bude puno ljudi, da onda skidaju one njihove kaftane. Oni su svi preznojeni, ali ne prestaje se. Satima, po celu noć. Onda oni koji su mlađi, pošto nema mesta, onda oni skaču na stolice, na stolove, na ove daske od prozora, i to je. I onda na kraju, odjednom, kao kod Sufije, odjednom ovaj što vodi šejh, samo prestane. I to je to. I tu su probili u nebesa. Da mi oproste svi oni, ako sam nekog uvredio, ali moje Isusovo srce mi naložilo ovo da iznesem. Ovo je mnogo ozbiljna tema. Ovo bi mogu da napišem jednu knjigu od 300 strana i ne znam koliko predavanja, ali sam pokušao da koliko toliko samo malo ovako, pa glupo reći banalizujem, jer te stvari se ne smiju banalizovati, ali ipak donekle samo, ali u suštini, znaš, često čovjek ako zna kako izgleda pokvareno mleko, ne treba popije celu flašu, nego malo lizne pa vide pokvareno mleko. Ili ne treba popije, što kaže, ceo okean da bi vidio da je slan. Znajte, zašto vam je potrebno stalno da se vraćate u to? Tu se srce ne čisti. Tu se čisti samo mozak, intelekt. Jer ti kroz to, bilo da si dizao tegove ili trčao ili bio na rejvu ili vamo ili kod šejha ili kod ravija, zaista u tom trenutku ti blokiraš mozak i da li ti je bolesna žena, ili ti preti otkaz, ili dete bezobrazno, ili prokišnjava kuća te nemaš pare, ili nemam pojma, drugi neki veći narod hoće ti pokori tvoj narod. Narod, to sve muke. A u tom trenutku ti to zaboraviš, ali ti nisi očistio srce. Sveti oci kažu, se lako očisti, ali srce, to su decenije potrebne. I ti kada očistiš srce, onda se useljava Božja blagodat. Kroz stihovanje. Ne mora da idete u pustinje. Svako od nas možda ima jedan period tihovanja u svom domu. Ujutru, uveče, kad možemo stignemo, i tu mi bežimo od halabuke ovoga sveta. I stičemo tu Božju blagodat. Kad steknemo tu Božju blagodat, onda je u nama mir. Mi osjećamo Božje prisustvo stalno. Ne samo u skupu, ne samo na liturgiji, ne samo na nekoj slavi, nego ja stalno osjećam tu blagodat. Naravno, neki put više, neki put manje, ali ona mi stalno govori, čedo moje, tu sam. Nema veze što ti prokišnjava krov, nema veze što je žena bolesna, nema veze što je dete bezobrazno, nema veze što te šef maltretira. Ja sam tu s tobom, ništa ti konačno neće biti loše. Ja si ti miran. I ne treba ti to stalno. Ok, mi volimo se skupimo, da zaigramo, zapevamo, tako dalje, ali nije to nešto bez čega ne mogu. I gde ja probijam, mislim, znam šta se dešava tu, znam da kad odemo u teretanu, znam kad ja, evo, imam tolike godine, pa volim malo da trčim, da hodam, da malo, pa ne probijam ja tu nebo, čoveč, na taj način. Malo svoje telo, eto da bi bilo koliko toliko funkcionalno, da ne moraju da ovi moji da me gledaju kada maturim, da moraju da me nose u WC, nego da sam funkcionalno. To je svakako. Ali ne da ja na taj način dok trčim, kao ovi što rade po Čečeni, trč. I tu kao stiču Boga. Znači, na taj način se stiče ta Božja blagodat i dolazi do tog umirenja, dolazi do spoznaje istine. Ja zaista, ko hoće da čuje, kažem, lako je očistiti ali nije lako očistiti srce. Ali kad ga očistiš, a to postoji vrlo ozbiljna nauka, onda je sve na svom mjestu. I recimo, kad su se pojavili ti ekstremni
te ekstremne pojave u muslimanskom, u islamu i u judaizmu, u to vreme su tradicionalni, racionalni muslimani i jevreji bili protiv toga. Oni su vidjeli da je to neka izmišljotina, to neka potpuno telesno-hormonska stvar, da uopšte nije duhovna. Ja ne ulazim u to da li tradicionalni rabinski jevrejin ili tradicionalni sunit ili šit, da li on dolazi u kontakt sa Bogom i tako dalje, to je njegova stvar. Ali oni su vidjeli da to nije to, da to nije njihova tradicija. I oni su se borili protiv toga. I bili su ti, kako se zove, da sam zapisao, da, to je bilo u 18. veku, oni su zvali mitnagdimi. To su bili racionalni, razumni jevreji, koji su vidjeli totalno neki haos. I oni su bili u velikim sukobima i borbama. A ovi su opet bili ovi harizmatici, hasidi i tako dalje. Neki Vilna Gaon je bio najpoznatiji od tih racionalnih jevreja koji se zaista borio da se sačuva razum tih ljudi, čovječe. Ali šta se desilo? Krajem 19. početkom 20. veka i u 20. veku, kada je jevrejski narod strašno stradao, i u holokaustu i pre toga, i kada je maltene pretilo da budu istrebljeni uopšte genetski, biološki, onda su negde i mitnagdimi, odnosno racionalisti, i hasidi, odnosno harizmatici, shvatili da ne smiju više da budu u sukobu, jer nestadoše, čoveče. I onda su oni snishodili jedni drugima. Racionalisti su uveli u svoj život malo tako tih nekih ezoteričnih momenata, a opet i ovi harizmatici su malo uveli u svoj život malo tog nekog racionalnog i tako dalje. Da bi spasli svoju genetiku, odnosno svoje zemljano postojanje, odnosno svoje telo. I oni su u stvari napravili kompromis sa istinom. Nema kompromisa sa istinom. Jer kad uđeš u kompromis sa istinom, to je onda laž. Ili poluistina, što ti ništa izaći. Kod nas, pravoslavnih hrišćana, kod mene ne. Ja sam niko i ništa. I vjerojatno kad bi me stavili na mučenje, ja bi vjerojatno priznao sve. I kuko bi, plako bi i viko bi za pomoć. Ali ima među nama, a i bilo ih je, koji su do krvi ostajali. I svoje krvi, i svoje dece, i svoga plemena. Nema kompromisa sa istinom. Menje, kaže, veru, ili promeni, ili ovako, ili onako. Ne dolaziš ovdje. Pa kaže, uzet ću ti imanje. Uzmi imanje. Pa ubit ću ti dete. Pa ubi ga. Ne možeš da ga ubiješ. Kako vera, nada, ljubav, kako sve te priče tih neverovatnih majki koje su posticale svoju decu kad su bile zatvorane po tim kazamatima kod Rimljana ili Turaka ili kod koga. Čedo moje, kaže, ne odriči se vere, ne odriči se Hrista. Neće majka tebe gledati živa i neće ljuljati tvoju, moje unučiće, ali ne. Ne daju svoju veru, ne daju svoje srce. Bilo radi čega. Naravno da su one ginule odmah iza njih. Ili su jednostavno, ako ih nisu dirali, namerno mučitelji su ostavili majke da gledaju. Onda bi ona jadna izdahnula na grobu. Ona je jadna, što? Znate da u Carstvu nebesko. Znači, nema kompromisa sa istinom. Makar ceo srpski rod izginuo. Nećemo da se promenimo. Oni koji se promenili, bujrom, nemam ništa protiv. Mi se nećemo promeniti. Makar nas jedan ostao. Kao nekada sveti Maksim Ispovednik. Svi su bili u jeresi. Episkopi, patrijarsi, carevi. Samo on. I pobedio je čovječ. Iščupaše mu jezik i sekoše ga i ubiše ga, maltretiraše ga. Što? Da proživi još možda 15-20 godina. Ili tamo neki da mu preživi imanje, ili da mu preživi otac, majka ili on. Pa kako? Jer je okusio Hrista, okusio je nebo. I ništa mu više ovdje, pazi, mi volimo ovaj život. Ne. Što? Ja bih da poživim još malo. Ali ne po svaku cenu. Po svaku cenu. Samo čuvam srce
veru, dušu, spasenje, Hrista u sebi. I to svima preporučujem i sve molim, i sve ove ovdje ljude koje sam pomenuo, i sa tribina, i sa svih tih skupova. Znam da ćete da besnite na mene što ovo govorim, ali ja vam kažem iz ljubavi. Svakoga od vas volim kao najrođenijeg brata i najrođeniju sestru. I tebe, Haside, i tebe, muslimanski sufisto, i tebe, Hare Krišna, i tebe, navijaču, i tebe sa tog karnevala, i tebe sa tog političkog skupa. Hristos je za sve nas, za sve vas prolio krv. Ja se molim za sve vas. I znajte da je ovdje istina, a vi kako hoćete. Isto tako, jako je tužno, a i veoma ružno, kad vidimo kroz Jerusalim, kada prolaze poklonici, hrišćani, nije bitno da li su protestanti, katolici, pravoslavci, vide se su hrišćani, mnogi njih nose krst i jasno je potpuno o čemu se radi. I onda se vide se ti snimci kako Hasidi, znači tih Jevreji u tim njihovim tradicionalnim nošnjama sa crnim kaputima, šeširima i tako dalje, sa loknama, znači Hasidi, o kojima smo ovdje govorili, prolazeći pored tih hrišćana, zaista to je jedno prosto neverovatno ponašanje. Pljuju ih, psuju, viču fuj, onako na najružniji mogući način, prosto da ne veruje čovjek kako je to ponašanje. Ako su oni domaćini u tom Jerusalimu, ako oni smatraju to njihov sveti grad, ako oni smatraju da su oni izabrani od Gospoda Boga, da su oni jedini prava vera, pa zašto onda tako ponašanje? To je ponašanje, tako se čovjek ponaša kao prema recimo šugavom psetu. Tako, s odvratnošću. Tako se oni ponašaju prema tim hrišćanima koji ih onako gledaju začuđeno, zaprepašćeno. To je zaista i to je ozbiljna agresija. Znači, to je toliko ružno, to je toliko uvredljivo. Jer ako si ti, brate, siguran, ti, brate Haside, da je tvoja vera ispravna, da si ti pravi, da ti nosiš istinu Božiju u sebi, pa zbog čega onda? Pa ako je taj hrišćanin u zabludi, ako je to neka budala, ako je on u nekoj samoobmani, nekoj ilaziji, pa pusti ga. Proidi svojim poslom. Što uopšte možeš se okrećeš prema njima? Da ih pljuješ, psuješ, vičeš fuj i već kako oni imaju te običaje. Znači, to u suštini negde duboko pokazuje našu nesigurnost. Jer ako ja nisam siguran i ako ja nisam duboko ispunjen onim što mi je potrebno, onda meni svako drugi smeta. A ako sam ja ispunjen, niko mi ne smeta. Jedino što mogu da osjećam, recimo, ja kao, recimo, pravoverni Hasid, Jevrin, prema tim hrišćanima, je zapravo neko sažaljenje. Jer eto, oni su u zabludi, veruju u tog raspetog Isusa, koji je u stvari bio jedan prevarant. I što bi se jedan Hasid okretao za njima, psovao i pljuvao? Znači, to je pokazatelj da nešto tu nije u redu. Tako da, i zaista, ja znam normalne ljude Jevreji iz Izraela koje sam upoznao, koji su normalni ljudi, razumni, koji se bave svojim poslom, žive, vole svoj Izrael, žive svoju zemlju, koji se zaista stide kad vide takve snimke, kako ih ti njihovi, tako da kažemo, ultra pobožni Jevreji, kako ih brukaju na jednoj svetskoj sceni, jer danas se sve snima, sve se vidi. Tako da, eto, to je još jedan pokazatelj da u tim njihovim skupovima, igranjima, skakanjima, oni ne zadobijaju ljubav i toleranciju i razumevanje, nego gnev, mržnju. Tako da, eto, žao me zbog toga. Stanite! Vukovi iz Rikavci. U ponoć, dok vučija jagnjad dišu nebom, noćni pojac zrikavac neprimetno ušeta u hram. Nađe se u tišini tog potresnog vučijeg hora, među iscrtanim vukovima,
pokajanim sam. Na tananoj struni malenoga nežnog krilca, smirujuću letnju pesmu gudi mu nožica, a crkva treperi, uzvraća i duboko diše, sa svima nama pod svodom od zvezda pesmu piše. Ti stvorenje krhko malo, što u tami sviraš, odsvira nam pesmu ponoćnoga slatkog bdenja, jer te tako naučio onaj kompozitor višnji, što po zvezdanim strunama prebira i menja. Svaki zrikavac u travi zvezdana je struna, svaka zvezda sviše zvoni, svetlosti je puna. A onda zbog toplote otvori smo vrata hrama, kad tamo čitavi horovi tih malih pevača, kao srebrni praporci na mirisnoj kadionici, što nas miomirom kadi i svojom pesmom hladi. Naša molitva, njegova pesma i njihova pratnja. I tada se gubi svaki bol i tuga i patnja. I putuje pesma, i putuje molitva kroz letnju noć. Porculanski zvončići i negdašnji grubi momčići, nekada lukavi namazani, a sada tihi i pokajani. Ne žele da jedu, ne žele da piju, ne žele da spiju. Hoće samo da mu prinesu zahvalnu žrtvu suznih očiju. Da mu prinesu pred njegove svete noge, koje su celivali grešnici i grešnice mnoge. A onda kada su ga celivali, tada su se i isceljivali od gnoja greha i poroka, promašenog životnog toka. U crkvi, u ponoć, kroz vreme i ovu letnju noć, putuje bratstvo pokajanih vukova, jecajnih zvukova. Putuje sa suzama radosti, Bogom obnovljene mladosti. Putuje da se nikada više nijedan greh njima ne zapiše.